balita, maayong balita. Wow, wow, wow! Aduna karon mohimo sa atong ginadamgo nga balay aron puy-an sa atong mga mahal sa kinabuhi sa barato, paspas ug way hasol nga pamaagi. Ang Paler Enterprises. Yes, Paler Enterprises. Mohimo niini didto sa inyong mga lote. Ang inyong himuon, just sit, see, relax, and voila! At doon na kamoy balay sa dili madugay, kayang ilang gigamit niini mao ang patented, regional, and national invention contest winner nga produkto nga mao ang AP Solid Blocks. AHX certified og giaprobahan na kini sa DPWH, DOST, DTI Bureau of Product Standard, NHA, Pag-ibig o Department of Human Settlement and Urban Development. Busa mga higala, ayaw na pagduha-duha alang sa inyong mga balay aron kini mahimong lig-on ug motindog batok sa kalamidad gamita ang AP Solid Blocks. Proven and tested na. Bisitaha lang ang Paler Enterprises ang ana mahimutang sa Purok 1 Santa Cruz Placer, Surigao del Norte. Alang sa dugang kasayuran, kuntaka lamang si Mr. Vam Junicio Paler III sa cellphone number 0920-966-5668. Unsa pa'y inyong gihulat? Go na! Pahimo na og balay gamit ang AP Solid Blocks. Aduna sila'y lain-lain nga house plan para sa inyong kapilian. Kung kamo sa gusto mo palit ng lote, kuntaka lamang ang nasampit nga mga numero. Paler Enterprises, inventor of AP Solid Blocks. At Jarasing Da!